العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأكرم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأكرم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأكرم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
من عذابك أستجر أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله وبحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله وبحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله وبحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكته المقربين. اللهم أعوذنا بالحلم وزينا بالحليم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما الذي هو المشهور والصافي الذي لا يشعر الله عنه لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تكن الحفيظ كتب وكتاب على آخر لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا العلي الحكيم. اللهم إنا نشكرك وإليك وإليك المنصور المتعلم عليك جعلت الكلمة يقتضي عليك وتعالى عليك تداوي عليك وعلى المسلم سليمان شكر سلام بالرضا والبشار ويرضى بالعلي محمد حتى في تعريف النصارين والوصايا الإيمانية إلى أن كان رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين ورضي الله تعالى عنه أجمعين. وأما المسألة للناس فهي مذمومة جدا إلى الحاجة الشديدة وهي عن المسألة من الفواحش والأبيحة من الفواحش غيرها كما ورد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم تزال المسألة بحبيب متى يلقى الله وليس في بدنه مسعة لحم وقال عليه السلام إلى آخر الله. الحمد لله. Disyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di saat-saat detik nafas kita lahir batin kita apapun selama ini saat ini akan ada dan kita nikmati miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Dan saya ingin kembali Allah Subhanahu wa taala membuat kita saat ini melaksanakan apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad dalam syariatnya, berharap apa yang ada di sisinya berupaya semoga taufik hidayah darinya. Dengan duduknya kita bersama terbaik ini memahami apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad yang sumbernya darinya diwariskan oleh para pewaris yang bersejarah kita untuk memahami sebagai seseorang hamba dan kita berupaya untuk menjadi semata hambanya. Kita berharap selalu berkah itu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan dimudahkan kita sebagai hamba mereka baik syukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah buat setiap kita sumber segala nikmatnya bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencintanya kita. Allah jadikan kita yang dicintainya, dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap Allah SWT kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Semoga dijelaskan oleh Allah Taala bagi sesama yang fakir, yang miskin, tidak mencela, tidak membuat orang-orang yang tidak memberinya sesuatu, karena hal itu sangat tercela. Yang memberi dan mencegah hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semua di bawah kehendak Allah dan tunduk atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala akan mereka sesuai dengan kehendaknya. Dan hendaklah seorang yang memberi berhati-hati dari banyak mengintai berharap apa yang ada pada manusia selainnya dan hatinya bergantung terhadap mereka.
Karena tamah itu harapan kepada selain itu adalah kefakhiran yang hadir, dan orang yang mengintai dan memiliki ikatan hatinya untuk mendapatkan uluran tangan darinya selain Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan olehnya adalah orang yang sia-sia dan akan rugi, dan adalah ia menjadi seseorang yang muta'affif, yang berupaya untuk menjaga dirinya jangan sampai mengharap selainnya dan merasa cukup dengan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya yang ada. Allah mengatakan barang siapa yang berupaya untuk menahan dirinya untuk tidak minta kepada selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ia seseorang yang iffah, mampu untuk menjalaninya dan tidak mengharap selainnya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Allah, maka Allah akan cukup ia dengan pemberiannya. Dari sini tidak ada yang kembali kita lanjutkan. Al masalah linnas adalah al masalah linnas, minta kepada selain kita, minta kepada orang, apalagi dijadikan profesi minta-minta. Fahiyah madhumatun jiddan, maka ia minta kepada selain kita itu adalah perbuatan yang tercela sekali, yang dicela dalam agama, dalam syariat. Illa indal hajat syadidah, kecuali ketika kita memiliki hajat yang syadidah, yang mendesak, yang amat sangat kita butuhkan. Wahia anil masalah, dan ia yaitu al-masalah, meminta kepada selain kita uluran tangan darinya. Minal fawahish, termasuk bagian daripada hal-hal yang keji, perbuatan yang keji. Walam yahil minal fawahish ghairuha kama warad, dan tidak dihalalkan dari hal-hal yang keji selainnya. Sebagaimana yang datang dari Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk hal yang keji itu berzina. Allah mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, dan termasuk bagian dari perbuatan itu juga meninggalkan salat 5 waktu. Salah satu di antara salat 5 waktu itu juga dimasukkan al-masalah minta kepada selain kita, kecuali kalau memang mendesak, amat sangat terpaksa, maka kala itu tidak tercela untuk kita minta mengharap selain kita. Tapi kalau tidak, itu tercela dan bagian daripada hal yang kecil. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, senantiasa selalu masalah permintaan dilakukan oleh salah satu di antara kalian. Artinya andai kalian selalu minta kepada selainnya, hatta yang Allah oleh satu fi mus'atal amin, sehingga kelak nanti di hari kiamat dia berjumpa dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki olehnya pada mukanya walaupun hanya securi daging, karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada dagingnya mukanya walaupun securi daging ada. Tinggal tenggorokannya aja karena menahan rasa malu di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena ia jadikan profesi minta kepada selainnya, atau selalu mudah untuk minta walaupun tidak menjadi kebutuhannya mendesak. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Nasai dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka alaihi salam dan berkata pada awal yang salam atasnya baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahimul mas'alatu li ghaniyin, tidak dihalalkan minta itu kepada seorang ghani yang kaya, yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Wala li dhimratin sabil,
Al-mirrah hiya al-ghuwah, dan juga tidak dihalalkan minta itu bagi seseorang yang memiliki kekuatan mampu untuk kerja usaha. Wa ma'na hadis, arti hadis ini makna man kana ghaniyan 'anil mas'alah, sesungguhnya siapa yang merasa cukup dari meminta, dia tidak perlu meminta kepada lainnya karena ia cukup. Bimalin, dengan sebab harta yang dimiliki olehnya cukup, walaupun tidak lebih. Au gharibin yunfiq alaihi, atau seorang yang dia memiliki seorang yang dekat dengannya yang memberikan infak kepadanya. Ada kerabatnya, mungkin saudaranya yang berinfak kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dia dengan infak saudaranya itu cukup kebutuhan. Maka orang seperti itu tidak halal untuk meminta secara agama kepada selainnya. Awkana qawiyan, atau dia adalah seseorang yang kuat, yaqdir 'ala al-kasbi wal hirfah, mampu untuk berusaha, kerja, berupaya mencari. Thumma yas'al, kemudian dia meminta, pada dia memiliki kekuatan mampu untuk kerja, baik dengan sendirinya atau ikut selainnya, maka kemudian dia minta pada dia kuat mampu untuk itu, atau dia punya harta yang cukup memenuhi kebutuhannya, baik hartanya atau selainnya, fa innahu ya'lam, sesungguhnya ia berdosa dengan meminta. Wa tahrum 'alaihi al-mas'alah, haram terhadapnya untuk meminta, hukumnya haram secara syariat. Arti haram itu kalau ia lakukan berdosa. Kalau ia minta pada dia, namanya cukup kebutuhannya. Wa aman dari yu'ti, dan ada orang yang memberi padahal dia cukup, padahal dia mampu bekerja, tapi ada orang yang memberinya berantakan tanpa ia meminta. Kalau ia atau dia meminta cukup tapi dia minta, kemudian orang yang bersangkutan memberi, dia kuat bisa kerja tapi dia minta, maka orang memberi karena dia minta. Fala ya'tam, maka yang memberi itu tidak berdosa. Bal yujad 'ala al-'ata, bahkan dia diberikan ganjaran atas pemberian. Yang kasih tidak berdosa, tidak berpahala, walaupun yang berkaitan itu cukup kebutuhannya, tapi dia minta, atau kuat tapi dia minta. Wala ya'tam ahadun 'ala al-'ata, dan tidak berdosa seseorang pun 'ala al-'ata, atas pemberian yang diberikan kepada selainnya. Tidak ada seseorang itu berdosa karena dia ngasih selainnya, uluran tangan, duit dan lain sebagainya. Hatta yu'ti man ya'lam annahu yas'al bima yu'tahu wa la ma'asillah, sampai dia memberi kepada orang yang tahu, dia tahu betul ganjar yang bukan kisahnya, dan tapi dia tahu yang diberi itu, yang dikasih itu, ia gunakan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah dari perbuatan maksiat. Kalau kita tahu orang itu gunakan uang yang kita kasih untuk bermaksiat, maka kala itu haram untuk kita memberinya, dan kita berdosa dengan sebab memberinya. Seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang melakukan dosa tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu, ya kita dapat ganjaran dari apa yang kita kasih kepadanya, selagi kita tidak tahu. Tapi kalau setelah kita tahu, maka dilarang kita untuk memberi orang tersebut kalau memang kita tahu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang berdosa orang yang begini. Nah, selainnya walaupun orang itu orang sederhana, ada orang yang jauh lebih kaya darinya, uang berlimpah pun dia kasih, tetap pahala. Walaupun dia kasih orang yang kaya bahkan jauh lebih kaya darinya, kalau dia memberi dapat pahala. Satu yang tidak berdosa kita memberi orang yang dia tahu, kita tahu dia menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah, pada dia yang kita berdosa dan kita mendapatkan pahala, pada selainnya kita mendapatkan pahala. Tinggal perkara ukurannya besar atau tidak. Semakin orang itu yang kita beri membutuhkannya,
maka semakin besar kebaikannya kita yang wala pahala yang kita dapat. Semakin yang diberi itu orang yang bertakwa kepada Allah, maka semakin besar pahala yang akan kita dapat. Fa'alam dzalika wa rahmatullah, maka ketahuilah hal tersebut dan berhati-hatilah mudah-mudahan Allah berikan kasih sayangnya. Wa hadir ikhwanaka muslimin, dan ingatkan saudara-saudara muslimin min mas'alatin nas indal ghani anha, dari meminta kepada selainnya ketika ia merasa cukup, tidak membutuhkan, tidak sangat terdesak untuk minta kepada selainnya. Wa faqdul hajat syadida ilaiha, dan ketika namanya tidak memiliki hajat yang mendesaknya kepada apa yang kita inginkan dari selain kita dari pemberian. Kalau kita cukup, tidak mendesak sangat, maka jangan sampai kita minta kepada selain kita, karena itu amat tercela secara syariat agama. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda dengan melimpahkan salawat salam terhadapnya, jadi riwayat An-Nasa'i, "Law ta'lamuna ma fil mas'alati", andaikan kalian tahu apa aib, celah, apa yang ada dalam masalah minta, ma masyaallah halin yas'aluhu, maka tidak akan mungkin seseorang berjalan untuk menjumpai saudaranya minta kepadanya. Andaikan kalau kalian tahu apa yang ada di dalam masalah dalam meminta itu dari sesuatu yang amat tercela sekali, sehingga tidak ada seseorang yang berjalan untuk menjumpai saudaranya minta kepadanya. Waqala alaihi salam, dan Allah berkata, Rasulullah melimpahkan salam atasnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Tabrani, imam besar, mas'alatul ghani la, mintanya seseorang yang cukup atas apa yang dimiliki olehnya kepada selainnya, neraka, kata Rasulullah. In qalilan faqalil, maka jika sedikitnya yang minta, maka sedikit neraka. Wa in kana katsiran faqatil, kalau ini minta banyak, maka banyak nerakanya. Sampai seperti itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk kita tidak minta kepada selain kita. Beliau mengatakan pendapat beliau, walaisal murad, tidaklah dimaksud di sini bil ghani, dengan orang yang kaya, orang cukup itu, man lahu malun katsir, seseorang memiliki harta yang banyak, bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Balik murad haruna, tapi yang dimaksud di sini wal ghani anil mas'alah bi kasbin aw syai'in fihi, itu seseorang yang ghani, yang kaya, anil masalah dari permintaan, dia tidak membutuhkan untuk meminta kepada selain. Bi kasbin, sebab dia ada usaha bisa dilakukannya, sehingga dari usaha dia akan menghasilkan sesuatu yang cukup dibutuhkan. Atau bisa yang fi, atau dengan sesuatu yang mencukupnya yang dia miliki, fi waktu, di waktu itu, baik ganda walaupun sedikit, tapi cukup ini saat itu, karena itu di waktu itu. Andaikan dia ada usaha yang bisa memenuhi kebutuhannya, atau dia memiliki harta yang ia cukup dengan harta itu, sehingga ia tidak perlu minta kepada selainnya. Kalau dia minta itu, kata Rasulullah, ya seperti tadi api, walaupun neraka sedikit ya sedikit, nerakanya banyak. Fa'in tara ila masalati, maka jika itara ila masalah, seseorang di antara kita membutuhkan untuk meminta, terpaksa untuk meminta, fas'al, maka mintalah, wala tulhid wala tudhim. Jangan sampai kita dalam meminta itu memaksa. Allah Subhanahu, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih dari yang lain, mudah-mudahan ada yang ngasih.
Waliyakun qalbuka muta'alliqan billah, dan hendaklah hatimu ketika minta kepada selainmu muta'alliqan billah, bergantung kepada Allah, wasa'ilan minhu, dan minta. Kalau kita terpaksa untuk minta, tapi hati kita ketika kita minta kepada selain kita itu ya, ada ikatan kepada Allah dan mengharap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada selain kita menjadi sebab barangkali rezeki kita yang mau kita minta dari Allah di tangan hamba tersebut. Wa in a'tita ma yakfi fil hal hadir, maka jika ia telah memberikan kepadamu apa yang cukup kepadamu fil hal dalam kondisi saat itu, fa'amsik 'alil masalah, maka jangan minta. Sudah, jangan minta. Kalau ada masih cukup hal itu dari kebutuhan kita yang hadir yang saat itu, kita jangan minta. Washkur man ahsana ilaika, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada siapapun yang telah berbuat baik kepadamu. Walaupun ia memberikan kita sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhan kita, terima kasih. Wa'adhan man lam yu'tika syai'an, dan a'adhan maklumilah orang-orang yang tidak memberikan engkau apa yang kau haramkan dirinya walaupun sedikit. Fa'annahu la rizqu laka illa, karena sesungguhnya tidak ada rezeki untukmu di mana dari orang tersebut. Kalau kita minta dia dan ngasih walaupun sedikit, berarti kita tidak ada rezeki yang Allah tetapkan bagi kita dari orang tersebut. Kalau ada orang yang ngasih kita, berarti rezeki yang dia kasih kepada kita itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan bagi kita dari rezeki melalui orang tersebut. Walau kan andaikan ada rezeki dari Allah melalui dia, lam yaqdir ala hasbihi am habsihi angkat, maka dia tidak akan mampu untuk menahan harta yang dia miliki untuk memberikan kepadamu apa yang sudah Allah tetapkan bagimu. Kalau memang ada rezeki dari Allah melalui dia, pasti dia akan kasih, dan dia tidak akan mampu menahannya darimu, pasti dia kasih. Tapi kalau memang tidak ada, walaupun kita minta, maksa, tidak ada, kita tidak akan dapatkan darinya. Wala tasalim insanu bainan nas, dan jangan kau minta kepada seseorang ketika ia bersama selainnya. Artinya meminta kepada orang ketika orang itu berada di namanya ada orang lain selainnya. Ala qasdi an yu'tika haya'an minhu, tujuannya agar ia memberikan engkau apa yang kau minta darinya, karena ia namanya bersama selainnya, jadi ia memberikan kepada kita apa yang kita minta karena rasa malu kepada selainnya kalau dia tidak ngasih. Jangan kau lakukan itu. Fa in fa'alta dzalik, dan jika engkau melakukan itu, wa ataka minal haya', dan dia berikan engkau apa yang kau minta karena sebab rasa malu, sopan. Sopan. Walau sa'altahu wahdahu, dengan kau minta kepadanya sendirian, tidak ada selainnya, lam yu'tika syai'an, dia tidak akan memberikan kepada engkau walaupun sedikit apa yang kita minta darinya. Tapi karena kita minta di hadapan orang lain, maka ia ngasih kita apa yang kita minta, malu lain sama yang lain. Tapi andaikan kita minta dari orang tersebut, dia sendirian, dia tidak akan memberikan kita walaupun sedikit. Jangan sampai kita lakukan hal seperti itu dalam meminta. Bahkan qala Imam Ghazali rahimahullah, dan sungguh berkata Imam Ghazali, semoga Allah rahmati ia, ma yu'khad bil haya' ala hadzal wajh, apa yang kita ambil tapi dengan sebab rasa malu dari pemberi ala hadzal wajh, sesuai seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, la yahil al-akhir fil batin, tidak halal bagi yang namanya mengambil itu secara batin. Wa in halalahu fil zahir, walaupun halal baginya secara zahir halal. Dia ngasih, dia tidak mencuri, tapi karena yang ngasih itu karena rasa malu, maka secara batin tidak halal uang yang kita dapat darinya.
secara batin uang yang kita dapat darinya adalah halal. Kata Imam Ghazali, intaha bimana, selesai ya, belum mungkin maknanya, bukan kalimat yang diucapkan oleh Imam Ghazali, tapi yang diinginkannya hanya mungkin. Wa amma idza atayta syai'an min ad-dunya, dan adapun jika cita syai'an, engkau diberikan oleh selainmu sesuatu min ad-dunya, dari dunia. Andai kata ada orang ngasih min ghairi mas'alatin, tanpa kita minta, kita tidak minta, tapi ada yang ngasih. Wala syishra fi nafsi, dan juga kita tidak mengharapkan diri kita, tidak mengharapkan itu, tidak mengintai pemberian tersebut. Tiba-tiba ada orang ngasih, ada orang ngasih, walaupun kita tidak membutuhkannya, karena kita memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita saat itu. Fa'khudhu wa la taruddahu, maka ambillah, jangan kau tolaknya, jangan ditolak. Andaikan kita dikasih tanpa minta dan tanpa menginginkan uluran tangan darinya, kalau dikasih, maka diambil, jangan ditolak. Khususan idza kunta muhtajan ilaih, apalagi terutama jika engkau membutuhkannya. Ambil, jangan ditolak. Walaka an turdahu, dan boleh engkau untuk menolaknya, tapi sebaiknya diterima, jangan ditolak, apalagi kita membutuhkannya. Kalau memang kita tidak minta, dan dalam kondisi itu juga boleh mengatakan wala anturul tahu, boleh bagimu untuk menolaknya. Idza alimta, jika kau tahu betul, idza anna firqat salahat ini awal min, sesungguhnya di dalam menolak itu ada kemaslahatan untuk agamamu dan atau untuk hati. Kalau memang kau lihat ada masalah kebaikan untuk agama dan untuk hati kita, tidak jadi masalah, kita tolak. Walaupun sebaiknya itu jangan ditolak, walaupun kita tidak membutuhkannya. Tapi memang kalau kita meyakini, kalau kita tolak ada kebaikan buat agama kita, hati kita tidak boleh jadi masalah ditolak. Wa amma idza batat li adilnya, tapi kita harus ingat, jika engkau tolak ya pemberian selainmu, tapi karena aljah, karena menginginkan kedudukan hati kita, niatnya menginginkan kedudukan. Wa intisyari sin, agar tersohor viral. Wa an yudar, dan agar dikatakan oleh selainnya, inna fulan la yuqbalu dunya, sesungguhnya si fulan itu tidak menerima dunia, tidak menerima uluran tangan dari selainnya. Andaikan tujuan kita itu seperti itu, faqad waqa'ta fil haraj, maka sungguh kau telah menjatuhkan dirimu dalam sesuatu yang besar, atau dalam perbuatan dosa. Dosa itu niat seperti itu tidak dihalalkan, niat seperti itu. Fa'adar min dzalik, maka hati-hatilah dari hal tersebut. Kalau memang kau memiliki merasa tahu ada masalah untuk agamamu, hatimu tolaklah jadi masalah. Tapi kalau untuk tujuan seperti itu, jangan, kau akan berdosa. Wala taqbalu haram, dan jangan kau menerima yang haram. Wala ma fi syubhah zahirah, dan juga jangan menerima pemberian yang ada di dalamnya syubhah zahirah, yang syubhah secara nyata. Wa in ja'aka biduni masalah, walaupun hal itu datang kepadamu tanpa permintaan, tanpa meminta. Kalau memang itu haram, kau tahu itu haram, atau ada syubhat di dalamnya yang nyata, maka jangan diterima. Tahu yang haram, ya mungkin seorang kalau profesinya haram dan dia tidak ada profesi kecuali itu, harta yang didapatkannya dari jalur itu dan dari jalur yang lainnya, berarti itu haram. Andaikan harta itu
ada dari jalur itu dan jalur yang lainnya. Berarti syubhat. Berarti syubhatnya jelas. Kenapa? Karena dia bermuamalah juga yang halal. Kita tidak mengatakan halal. Kenapa? Karena ada jalan dari jalur yang lainnya yang halal secara syariat. Berarti itu hartanya syubhat. Karena kita tidak tahu dari mana yang keluarkan harta itu, apakah dari yang haram atau dari yang halal tadi. Berarti syubhat. Kalau bisa jangan diterima, ditolak. Fa'alam hadapi melalui bila taufik tabila ini masalah rasyidah dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk ke jalan yang benar dan membuat kau mampu untuk menjalaninya. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ketaatan atau kemampuan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, itu pemberian. Wa hasbuna wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala hasbuna, cukup bagi kita, wa ni'mal wakil. Ia adalah yang nikmat sebaik-baiknya al-wakil yang kita serahkan ini semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabahir sholat atau pembahasan mengenai masalah puasa. Wallahu a'lam. Kalau boleh ditanyakan Allah. Seperti ini kita diarahkan secara syariat. Insya Allah, kalau seseorang berupaya menahan dirinya untuk tidak minta kepada selainnya dan bergantungnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi. Walaupun itu perlu usaha yang keras dari kita yang tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kita manusia yang dijadikan oleh Allah, nafsu kita dihiasi dengan hawa syahwat. Cinta, senang, suka dengan hal-hal itu. Tapi dilatih sedikit, insya Allah kita akan mampu, sehingga kita menjadi manusia yang merdeka. Tidak ada namanya harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi beratnya, tapi insya Allah kalau kita latih, kita bisa, insya Allah kita akan dapatkan Allah bagi kita segalanya. Alhamdulillah kita tahu, tinggal mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, menjalankannya. Karena seperti inilah yang diinginkan oleh agama untuk kita belajar untuk itu. Karena tidak mungkin kita mengamalkan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, khususnya kalau kita tidak tahu. Dan tidak mungkin kita tahu kalau tidak belajar. Harus belajar. Maka belajar itu diwajibkan secara syariat agama karena pentingnya. Karena mulianya, karena tingginya nilainya. Sampai Imam Ghazali mengatakan Allah ciptakan langit bumi, Allah turunkan pada Nabi Rasul, Allah wahyukan kitab-kitabnya dan lain sebagainya karena dua permata. Dia mengatakan pertama ilmu, yang kedua amal.
bumi karena ilmu dan amal. Modalnya, sumbernya ilmu. Tidak mungkin kita beramal kalau tidak ada ilmu. Tapi diinginkan dari ilmu itu bukan iya, tapi amal. Karena percuma orang yang punya ilmu kalau tidak diamalkan, sehingga ia tidak mendapatkan hasil dari ilmunya. Hasilnya buah ilmu itu amal. Maka kalau orang belajar tapi tidak diamalkan, dia tidak mendapatkan hasilnya. Tapi kalau orang belajar sesaat satu masalah diamalkan, berarti dia mendapatkan hasilnya. Amal itu hasilnya, buahnya dari ilmu yang kita pelajari. Dan karenanya Allah ciptakan segalanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya setelah Allah sebutkan ia menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan kita ada agar kalian semua wahai hamba-hamba tahu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu Allah Maha mampu dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah mengetahuinya. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengamalkan ilmu itu ibadah. Wallahu a'lam. Kalian tanyakan ke Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan Allah menjadikan amal kita ikhlas hanya semata karenanya wujudnya baginya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala singgakan kita di dalamnya, dan mudah-mudahan hal ini Allah berikan untuk keluarga kita, anak keturunan kita, semua saudara kita muslim dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang mencintai Rasulnya dunia sampai ke akhirat ya wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya dalam surat Al-Mustaqim surat Al-Tidana Al-Fatihah al-Mahfudiyah al-Fatihah فتدرينا بها من جميع الأحوال والآثار وتقضينا بها جميع الحاجات وحلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أمثال الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. يا ربنا اعترفنا بأننا ابتلتنا وأننا أسرفنا على الأضرار أشرفنا تدل علينا التوبة تغفر لكل حرب واغفر لنا الأرض وتيب من يتبعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة وخيرة أو سلطة ومسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا من لا تتسابق منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى الله وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه لا تتسس بالحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائما أحبة النسائي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله.